Actually, that is an interesting point. Sebenarnya gue safety net-nya tu, kalau gue boleh cerita sedikit, Boleh dong. I almost didn't want to go uni. Ayo, that's new. I never thought about it. Tahu. Ya, sebenarnya gue ada dilema lah, lebih ke bukan dilema sih. Gue tahu gue bakalan harus kuliah, tapi gue ada kepikiran kayak ngapain sih gue kuliah gitu. So at the end of the day, setelah gue pikir panjang, it is like a safety net for me too. Kalau misalnya gue langsung tamat SMA, gue langsung misalnya cari kerja atau apa, like let's say I'm going to do an internship, apprentice or whatever it is, maybe I can success, but maybe not. Risky. Ketika kamu berbisnis kan tuh risky. Dan ketika kamu udah berbisnis dan kalau kamu fail and you have no degree, gak bisa kerja. Exactly. So that's why gue mikir, oh ya, at least I have a degree and I can work at the very least gitu loh. Benar. Yeah, that's interesting. Especially ketika kayak yang tadi gue udah bilang, dimana ketika kita lihat online banyak sekali tuh opini-opini itu cuman yang lebih ke westernized gitu. And it's hard for us, right? It's hard for us to accept it in a sense. Like I think it's hard, at least for me. I'm not sure about everyone else, but at least for me tuh lebih susah gitu. Kayak kita harus telah mentah-mentah gitu. Alright, so interesting. So next, gue juga pengen nanya nih, kalian kan kuliah di Hong Kong nih, HKU. And anyway, HKU itu juga one of the top uni in Asia juga. Jadi kalau kalian tertarik atau apa, kalian juga boleh apply, boleh cek juga di website-nya. Yes. So udah kuliah nih, ini udah tahun ketiga kan? Yep, first semester going to second semester. So setelah kuliah ya 2 tahun lebih lah kira-kira tinggal di sana. So, what do you think is the like pros and perhaps any cons? Apa sih pro dan kontra kuliah di luar negeri gitu? Apa sih benefitnya menurut kalian? I think kayak prosnya kalau gua bisa bilang sih pasti lebih banyak dari consnya ya. Kalau prosnya oke lah, mainly speaking pasti lebih exposed ke different cultures. Kayak bahkan pertama-tama yang pas gua di Medan tuh, gua kayak Inggris aja gua agak pede ngomongnya. Kayak mau bahkan ya sesimpel ini ya, gua mau ke restoran mau order makanan tuh malu gue. Gak berani gue manggil waiternya gitu kan. Tapi kayak a lot of new experience tuh kayak bagus banget. Kayak bahkan di sini kayak gue jadi ikutan rajin kan. Kayak temen gue ikut society ini, gue jadi ikutan motivated gitu kan. Kayak new experience, banyak culture, banyak jenis orang tuh kayak baru banget. Kalau misalnya kalau di kelas gitu kan ketemunya orang itu aja. Kalau di uni ya pasti beda lah ya, ketemunya orangnya beragam gitu. Habis itu apalagi kalau di Hong Kong mereka main language-nya Cantonese gitu kan. Jadi kayak as much as you know how to speak English, pasti tetap ada barrier-nya gitu. Kayak itu apa? Itu cons atau pro sih? Itu cons, itu udah cons ya. Tapi no, I think it's still a pro. Balance, ya ada a pro. In between, ada. It's not that bad. It's a fact. Yeah, it's a fact. But anyway, kalau dia ada barrier gitu, it means that you need to adapt well. Jadi kayak, you're throwing there, lu harus bisa adaptasi gitu. So I would see it as a pro. Survival skill kita tuh naik gitu. Yeah, true. I think like as a whole, kuliah di luar negeri itu udah pasti give you a whole new experience yang lu pasti gak bakal dapat kalau lu cuma stay di kota lu atau kayak stay di comfort zone lu gitu. Ini kayak break out of your own bubble gitu. Bahkan kayak just the fact that orang tua lu gak ada di sini aja itu udah very different. Kayak you are not sheltered. Kayak lu tuh keluar dari bubble lu sendiri untuk explore sendiri. Jadi kayak kalau lu fail, kalau lu apa tuh lu tanganin sendiri gitu. Kayak like, seneng sedihnya gitu kan. Seneng sedihnya, naik turunnya. Iya benar. Enak nggak anaknya. Like you're totally on your own gitu lah. So benar. Kayak mesti mandiri sih kayak have to take care of yourself gitu. Sama have a dependable friend. That is a good point exactly. And I think maybe viewer kita gak tahu nih sebenarnya Wenny sama Sen ini udah temenan lama sekali. Actually kita ini kenal tuh udah teman sekelas. Karena kita dulu tuh SMP itu sekelas. Jadi kayak udah 6 tahun lah SMP sampai SMA. In fact gue sama Wenny itu lebih lama lagi. Kita dari TK sekelasnya. So somehow kita tuh sekelas dari TK. Gue juga gak tahu gimana.
Kita dari TK sampai aduh, gue lihat dari dia tingginya segini gitu kan. Right. Sekarang udah jadi YouTuber terkenal gitu. Enggak terkenal belum. Masih jauh. It's like really far, man. It's like really far. Good start, but good start. Yeah. You've come so far. I think maybe melenceng sedikit. I would say doing content is more of like filling up my waktu luang gua. And like you said just now, about patient. So I think it's like a side hustle lah. Kayak something you do on the side and something that entertain you in a sense. That's why gua kadang kalau buat video juga kadang, apalagi kayak yang segmen ini, gue malas edit. Itu tujuannya cuma kayak gue pengen buat doang. Gue seneng doang gitu. So yeah, and hopefully what we talk about could be useful for others as well. Yeah, exactly. Kayak hobi lu tuh berguna loh buat orang-orang. Ya, semoga bisa bermanfaat. Kayak it's not just gue yang happy doang, tapi apa yang kita bahas itu semoga sih bisa bermanfaat juga lah. So that would be great, right? Yeah. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Iya, siap. Sampai. Okay, since you mentioned right tadi, kayak di sana kan culture-nya pasti beda. Lalu bahasanya juga Cantonese. Iya, benar. Beda banget. So, maybe is there any interesting thing or how did you cope with that culture shock in a sense? I think kalau di Hong Kong, culture-nya tuh significantly different than Indo, iya gak sih? Yeah. I guess it's more about lifestyle. Kalau lifestyle, I can say it's very fast paced. Kayak kalau misalnya lu di Indo, hidup lu tuh kayak santuy-santuy doang. Lu kesini pasti shock batin gila. Gue tuh di sini kayak hampir tiap hari pasti ada nugas, belajar ini, belajar itu, kayak very very packed gitu. Bahkan kayak pasti ada lah ya hangout sama temen, tapi kayak lu mesti really plan your schedule gitu. Kayak gue kayak gitu. Jadi kayak adaptasi sih bener-bener kayak pas pertama gue tuh I admit gue pertama tuh kewalahan banget pas my first semester. I even fuck up my scores kayak on some courses, tapi kayak gara-gara udah ada experience-nya ya gue belajar lah ya lebih gimana gitu cara manage waktu yang bener gitu. Fast pace banget sih lifestyle di sini. I guess cannot relate 100% to her experience. Berarti time management-nya bagus. Aduh. Antara itu atau nggak belajar nih. Ayo. Kalau gue sih banyak kan kerja kelompok, makanya kayak nggak harus kayak belajar. Jadi kayak karena majornya beda, belajarnya course-nya juga yang diambil beda kan. Yeah, another point, kayak lu mesti really figure out you're a type of person kayak yang lebih suka belajar exams. Ada lah ya, tetap pasti ada grup kelompok sedikit, tapi lu tuh orang yang lebih suka kayak work on your own, atau lu beneran suka yang kayak mainly group projects gitu. Bahkan major gua sama dia sama-sama bisnis, tapi punya gua tuh mainly based on exams. Hers is kayak mainly group projects ya. Jadi kayak waktu kita tuh beneran terbagi dua dan aktivitasnya tuh beda banget gitu. Kalau dia banyakan nugas, gue banyakan meeting, kayak meeting bahkan tiap hari gitu. Jadi kayak I guess like cannot relate in the sense karena kan pas exam period wah dia udah agak kelihatan deh udah sibuk banget lah, udah hilang satu temen gitu. I can relate to that. Karena gue juga banyak ujiannya. So Terus kalau gue biasanya karena project itu kan cepet ujiannya karena habis kelar ya udah gue udah bebas aja gitu. Pas exam period nih semua orang lagi stresnya dia udah selesai semuanya. And I really hate that kind of people. Oh my god. Kita kayak every semester dia udah kayak gue udah mau party, gue kayak oh my god gue masih ada 5 final gitu, gue kayak True. Tapi anyways, hard work is gonna pay off one day. I hope, hopefully. But yeah, I guess it depends lah. Speaking of that, actually, then what do you prefer gitu? Actually, in real life, regardless of your major, what do you actually prefer? Individual atau group project? I feel like gue prefernya balance banget ya, kayak at least 50% group project, 50% exam. Gue gak mau yang berat sebelah banget sih. Kalau untuk gue sih, I'm leaning more towards group project sih. So maybe like 25% finals atau kayak yang ujian beneran harus belajar gitu, terus kayak group project 75%. Kayak maksudnya explanation-nya itu kayak menurut gue kalau lu ujian berarti lu di grade berdasarkan satu hari dimana lu ngerjain soal itu. Nggak peduli the whole semester how hard you work during that period,
it doesn't matter. Bener. It only matters on that day, that particular day, on how well you do on that paper. Tapi kalau project, lu itu dinilai berdasarkan project yang lu kerjain selama 1 semester. Nah, selama 1 semester itu ya lu bisa lah mau kompres seminggu. Cuman kalau lu yang kerjanya 1 bulan sama seminggu hasilnya pasti beda dong kan. That's another point that I really wanna criticize on today's education. Kayak lu gak mungkin berat. Wait, lu gak mungkin judge effort orang berdasarkan 1 hari 1 exam doang. Kayak anything can happen on that day. Gimana kalau tiba-tiba pas hari itu gue tuh jatuh sakit banget gitu kan. Terus gue gak bisa ujian gitu kan. Amit-amit. Aduh, amit-amit sih. Tapi kayak anything can happen gitu loh. Kayak agak sedih sih. Gue rasa padahal kalau pelajaran tuh pasti lebih fun dan orang lebih mau belajar kalau lu tuh lebih interaktif gitu gak sih? Bener. Ya, gue setuju sih. Setuju. I couldn't. Sorry, you go first. Maksudnya kayak like I don't know how. Maksudnya kayak grading sistemnya ya sekarang memang agak kurang ya. Cuman kayak untuk merubah itu kayak gradingnya supaya yang beneran equal apa sih? Equal. Kayak biar yang fair, yang fair. Ya, I don't. Gue nggak tahu. Gue juga bahkan nggak tahu kayak bagaimana sih sebenarnya yang fair itu. Let's not. I think that discussion is very heavy in the sense kayak ketika kita mau bilang grading systemnya fair, a lot of things gonna be pro and cons. Exactly. Ya benar sih. Gak ada yang perfect. I think again boils down to the individual itself gitu. Makanya tadi gue bilang kayak sekarang memang kita semua tahu lah ya kurang banget. Soalnya lu kan beneran on that period aja deh yang lu kerjain soal kalau saya lu fail ya udah lu fail. Cuman ya untuk bikin lebih fairnya gue juga kurang tahu mau gimana. Kayak setiap sistem pasti ada pros kontra. Bener. Udah, let's just accept that. There needs to be a system. The problem I think kenapa kurang fair, susah untuk fair itu kayaknya kendala di waktu. I actually thought of this before. Gue pernah berpikir kan, jadi gimana sih biar lebih fair? I was thinking harus kayak interview gitu, macam interview kerja. Tapi gak mungkin dong, kita kuliah tuh ada beribu-ribu murid. Profesornya interview satu-satu. Makanya, kan nggak bisa. That's why. So susah lah kalau mau benar-benar totally fair, it is hard. But berbeda dengan Shannon, gue sebenarnya lebih incline ke individual work. No, individual work. Kalau Benny kan masih 50-50. Kalau lu kan 75-25 kan. Okay, I guess gue harus disclaimer gitu ya. Nah, gue itu selama ini kan banyak group project. Gue grupnya itu at least ada kayak at least satu lah group member yang gue udah tahu kayak teman gue gitu. Udah kenal. Udah kenal. Nah, ada kayak beberapa occasion nih. Kayak memang gue beneran satu orang doang yang di grup yang sisanya beneran nggak tahu gitu. Itu lu beneran kayak you're gambling with your. Like they're missing in action. Banget soalnya kayak adalah free rider. True. Terus kayak mungkin mereka bukan memang sengaja nggak mau gitu. Mungkin mereka memang nggak fokusnya ke di situ. Jadi kayak mereka nggak put in their effort aja loh. Jadi I guess at least kayak makanya gue kayak bilang enggak 100% group project juga karena kayak ya untuk safety net lah ya. Safety net, sure. That's why just speaking of free rider, itu alasan paling utama gua kenapa gua malas banget kalau gua disuruh buat group project. Kayak apalagi kalau nggak bisa milih membernya. Bener. Gua ada ada beberapa modul di mana kayak I think di Indo mereka sebutnya itu mata kuliah, matkul. So ada beberapa matkul yang grupnya itu random gitu, jadi profesornya decide. So itu gak enak banget, sumpah. Apalagi lu dapat itu yang kayak mereka tuh hilang aja gitu, ngilang. So susah sih. Apalagi ini online kan, kalau bener online udah hilang aja. Mereka hilangnya lebih gampang lagi. Lu email mereka gak balas, lu WhatsApp mereka gak balas. They just gone. You cannot expect everyone to be responsible. Ya memang I guess so. Cuman kalau lu misalnya mau nusuk mereka balik lagi nih, ya baru report aja semua. Actually, speaking of report, I think report is kind of useless in a sense. So, menurut gua kayak gini, report itu ada yang bisa langsung di-fail gitu loh kalau our professor. Kalau kasusnya itu terlalu parah bisa di-fail. So, I think maybe bagi yang kurang familiar, I think in general, univ-univ di luar itu mereka kayak ada peer review gitu kan.
So there's peer review. Kalian bisa kayak report misalnya teman kalian itu yang gak kerja. But in my case, bisa gue bilang, I think kalau gak parah-parah amat, biasanya itu kita juga segan gitu mau bring this up to the prof. Itu masalahnya. Kadang mereka gak parah-parah banget, tapi mereka kerjanya gak niat. Jadi kayak lu tuh kesel gitu, lu udah niat gitu, tiba-tiba mereka kayak sembarangan. Mereka sembarangan aja gitu. So, lu mau lapor salah, gak lapor juga gak enak. So, gitu kan. Kesel. Jadi that's the reason kenapa gue lebih inclined individual. Can But definitely relate. at the end of the day, itu kayak a good experience lah, I would say. It's still a good experience for you. Yeah, you have to be exposed to this kind of experience. Baru lu tahu gimana yang lu tahu gimana tuh jadi orang yang bener, yang bertanggung jawab gitu. Soalnya I guess like kedepannya kalau misalnya lu kerja itu pasti bakalan ada salah satu orang yang lu pasti bakal kerja pasti sama orang dong. Kayak walaupun lu jadi bosnya, lu tetap kerja sama employee kan. There are people that sometimes you cannot control. Jadi lu harus belajar gimana work together with them even when they are not really willing to work gitu loh. Kayak like how to motivate them atau kayak how to gimana bagi handle tugas that situation. Bener. I think it is like pembelajaran juga kali ya. Ya lah, kayak kita udah training gitu lah. But since you mentioned that, I thought of that last time. Tapi gue kayak ngerasa ketika kita kerja, gue gak tau, gue belum pernah kerja kayak yang legit gitu. But dari gue intern gitu, as far as I know, kalau misal orang yang kerja gak beres, at least kayak manajer lu atau bos lu tuh tahu gitu, oh ini orang yang kerja gak beres. Bener. Kadang kesannya tuh prof kita tuh gak tahu, guru kita itu gak tahu. Bener. It's like everything they think everything is fine gitu. So that's the slight difference I would say.